Mayong adlaw, napatay sa military operation sa barangay Laconon, Tibuli, South Cotabato atol sa mismong araw ng kagitingan. Netong Abril 9 ning tuiga ang gilang sekretarya sa Far South Mindanao Region kun FSMR nga gilang si Anthony Narvasa alias Magaw. Sumala sa 603rd Infantry Brigade, ilado si alias Magaw isip notorious nga communist terrorist group kon CTG member kinsa nag-atubanga ug kasong multiple murder ug attempted murder. Siya ang ikatulong FSMR secretary nga napatay sa 603rd Infantry Brigade. Sunod lang sa kapin 4 ka tuig. Nasayran nga gibutang isip sekretarya sa komunistang grupo si alias Magaw. Neto lang ulahing quarter sa tuig 2025. Atol sab sa operasyon, apil sab sa napatay sa tropa sa gobyerno si Rosa Kian alias Mutya o Roxanne, kinsa miyembro sa Team 1 Squad 2 sa Regional Operations Command sa FSMR. Na-recover sab sa mga sundalo ang 4 ka M16 rifles ug usa ka R4 rifle. Wala sab na talang nasamdan o namatay sa hanay sa gobyerno. Subling gipadayon adlaw nga Huwebes, Abril 9 ang demolition sa pedestrian overpass sa JP Laurel Avenue nga gisugdan netong Abril 2 ning tuiga. Among demolition kimo sa pagpanguna sa Davao City Engineers Office kauban ang Department of Public Works and Highways kun DPWH 11. Una na nga natanggal ang frames, slab ug mga hagdanan sa overpass. Samtang karon hinay-hinay na nga gitanggal ang mga girder niini. Gimo ang demolition tungod kay dilapidated o karaan na o guba na ang istruktura nga delikado sa nagagamit nga pedestrian o sa mga sakyanan nga gaagi sa ilahom niini. Samtang nagapadayon ang pagguba sa maong overpass, giabisuhan ang mga motorista sa paggamit sa detour route aron nga makalikay sa traffic. Ug mukato ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.